wawadi nkonim enenso yeda foforo awaye na watwero se wudi munhyira ma wone a wotwen wanim ene wunhyira nti ana yewa ha wunhyira nti na yetwen wanim yenim se nhyira tumi ya ade nyina ma wunhyira nsane ne meyi ne soa ne wo haw na me paifa hodie ma wo mai ma wunhyira nsane na meye wodom emedom yen isanse wunhyira ne ma onipa yodefo nyame honhom sane beji wadwa wo ma etwen sane na betie Yesu frɛ ene ye mpaibo ma wahodi ne wotumi nya kase kasafiri wosoro na asase sofo etie wo yebre tumi die ne mpanini nyina ase ede hye wotumi ne waso mmra ase nyame won konkron be hye woni munyam na yenso ye be hye woni munyam menso mebre me ho ase hye wase se fa me muka sa kire wo mai wo Yesu din mu amen onse kakra hye wade ne munyam amen ohoye menso me hoye sene ohoye no sa na menso me hoye ka kira wo kra sa urade be hyira me wa kira se ka sem papa ma wo kra ka amen na Satan ni da ho se esasanka wo ma ye kwan na ka yitimi ka sem pa ma ye kra na so Satan say no se me manipa yi kwan a on be kan hyira asem ama wo haw ne so afiri ho titebia meya de a ebe ma o madwene beba me so nko a de se obi a bompa ya Satan ka amen aname boa ese obi a hona na adwene wo de wo yeme ne woyeme de woyeme nko ampa ye ne ye ba sori a yetimi bompa ye de woye ye nko an ya ponko but true blessing no ye nhwehwe kira kwan eno so ne ba ene so afiri ho ti bosome miensa me ne wo ba begina mu na ya hwehwe san nhira ne ne ma eye na ama ya dwene matwe wadwene si so na wo sori a kanne sei anka ye benadai sori ya firi wo kata so anu obi anka saaye no na waka kire wo kra bena na kwabena sei me kra bena na kwabena awurade wo nhira mmra me so wo bie wano ka ye panim konua bi aye den Satan ne ho watimi awie nipa nyame manyina adwene ama niema ehu hia esese yetimi hwehwe akira kwan no ya geni nyina ho because wa mompa ya nka kire urade say Satan a wo ye me se wansi ni kwan ade ba kine wakume onyankopon bo ade nyina owie no hyirae odin hyira to abode no so ana ohun se saade a waye na asase so nyina ade e betimi ayi ohaw enesoa kodanda owuo yale boni sujadie ahwiase se ne mani nyina de betimi adi so no eye de hyira eti wo wie ye no obade ni nyina wie ye no odin hyira ye de eto so eti was say Genesis chapter 1 if I say a chase beginning into some of the chase free ho wo bon niam nyina wi asase so no ana ko mo nipa mpo no abodie ni nyina chase no chase di nhira to ho amen
Obo nipa, obo pumumpata, obo dien, obo uremu, emwaduma nyina. Eti enne, sampa ye ya mene wa hyase nei. Wunuanu mo mugu fie de anu mo ye me mobo. Sese nyamesom a ye toto oyere. Nyamesom a ye gese wo hu sofo ansa na ye tue sika na twam o. Sese COVID-19 nyame de be ye reshuffle. De beden nyamesom adi. Be yi nyamesom pa kire ye. Be yi de enye ne ye de ben. Ifiri ho. Be man nipa ni da ho nyamesom pam. But munya hu isade no. A COVID-19 ye no. Adie bi ansa ye ne ye muntumi ma. Tije se bibi saye ansa na bibi aye de ben. Ayeye. Wudi ebro sha fomu a gese bro ne pro ansa na fifiri na ade papa eye de eye mre na ade ben abrewo gese ampra enyeye gese nyame amfaso nkum nipa bi amfi asase so nyame so mpa na ne ho adi ma nipa anya de ben ani na ho Tena so de bia wuwuram ya beche ose beto sticker beto band beto we bia no enye nyamesom papa na yehwehwe kira kwan because any man no nyame yie firi ho ana wodan nyamesom pa di se adu pre sese nipa de ne kra ne nipa dua na ho oden ye wo nyina aye de ben ema Yesu sese sankom se hu no nyame yie firi ho Wona maame na eye wunua na eye ho na eye no eye nkwasea nkomhye emfa sumdue mere busua emfa sumdue mere nua ne nanem na imom no nyamesompa dinkabomu babusuam kaye nua ne mbom kaye maame ne mbom me yedo ya maame ne mo ye maame ne mo ayede timi ye wo ma ye enne senhu komhye nti Wo bintimi nyi sika mfa nkoma ma because me so discuss koma ma me sika na be de ben e be hye e ya trosem timpa ya me ne wo ba bebo no nya dwen sachira nenya koma papa ye de sum nyame enne ye te hasesi ya no se COVID-19 ba na ye wu ya aka akonta ben na me ne wo mienu ye kokobu Ti wa maye second chance dia ensese wodi niam di agro wa brabom enye niam a eye we na aye say no say wo sua tresam ma obi mfa tresam sisiw sempa na me ka kire na ne san hire ye hyase ne bena dai on the 4th yi so ni me say na ye 4th emframa na ni nyina bi ene North, south, east, west, ni nyina aye be. Abi ene. Nyame bie saa kwan ni nyina se ne de be ka bia be bawuram. Eti ne ba bia mframa na bia ye mpa ebo ne be ye de be. Eti se wo de ko north a epro na ye de be. Se wo de ko south a epro na ye de. Wo de ko west a ye de be. Wo de ko east a ye de be. Oh sorry. Na ye tete ba ko ma urade ye. And true blessing into me see wo ati wo so no be ye de ben e be firi ho amankwa ye de ben abehye ho me see na blessing e be gu so no and na blessing e be gu so no blessing no inshira no e be ba be papa nkonua bubu ne soa mo wahuru se Yesu ono ne awurade sofo bia ka kyo se wo hunu hu nkom hye se wo maame na wo papa na wo nua bi na wo so bi na ye wa me ka kyo se wa kyo se yemfa brabotre ne nsi obonefo ne kwan no obedwa na ye den afiri ye nche true righteous life wo trene si obonefo kwan mani nya kwan anya de ben enwuram mun si ne kwan edie ne edisi obonefo kwan trene no kre ne edisi ne kwan
na wadwane ayɛ deɛ bɛn nti sɛ wɔ nipa bi atrene ni nam a wɔpɔnefo ɛba a ohu na ɔyɛ deɛ bɛn wadwane trene bia na wohunu sɛ yadeɛ bi yasoma no no wɔba wɔ nkyɛn a wohu sɛ trene han bia away na meka kyerɛ wo sɛ wonwu na wobɛtena ase Woti aso dem ho na so wo se wo ye bone de a ene ahwehwe ne pa ene nhira mfira awurade ho na wo sa anya de ben entimi nka mese me de nokra besi se da me de me nsa begu me bo Isaac na menyi wo bia ka preda kosi se mewu afi asase so na se mewu a ahenie no me wura na ka kire me se ne si ho no akoapa no kwafo de me de share won san wodi mu no kre eya wo de akotena ase ka amen eno na me pesa wo ka me ho na ye powura mu na ye kofa hinie na ye gya na kosie se de aye de eliama ye koso wa kiro se me kosie sie baabi mama mo na mesanya baabi yew na ba be fam akome ankasa me nkyɛn na tena bia pii wo magya fie hɔ kente sa anka me nkasa me kosiesie baabi amamo ti me ka kyerɛ sɛ die ntia Yesu ntimi maaye no nyɛ sɛ wɔwie yo wɔwie n'adwuma nanso wɔkasa wɔ ba wonya bi koso atro asofo na atro difo asɛe nyame sompa de nokre atwatwe and na sɛm ya wate ɛyɛ nokre nti wo ho ayɛ deɛ afiri ti wo befiri ha no na wo ho apasa sikyerema o aha ɛna wo ne bɔhyɛ basia first wo hwehwɛ na wo hu no na deɛ wo gyina wo nkyɛn bɔhyɛ ba me na me gyina ha mete ha saa o mu twom a papa ne na te hɔ ma ne papa me menya papa o papa ne ndio osoro no ono ya ba ko pe me le me yakwa me ye onyankopon akọ mani ti kakasa akwa ne te ho no na aka papa ne dia papa no ya ba ko pe ono ne Yehowa nyankopon ono ne Yahweh nyankopon ono ne Israel nyankopon ono ne Heaven Family nyankopon enne manu adore enhyira se meka e de aguo so amane ma bi afiri wo so nenne ukoda ubeda papa na ubesori anopa no na nyame basa ye de ben ekuta wo mu enne nyame de hene o Kristo de hene sa na asase so nyina ye di ka amen semi hu nipa se oye bone a na eye mekra ya because eniama pai wo Yesu mu no se odan na die mu wo hu a enu na okuani bi ko hu ye se eniama pa bi wo afuo bi mu no se se eniama pa ye wo afuo yi mu oba ye so afuo no so no ya twere ho for say nje se yeto afuo no ana o se saa niam papa ehye saa afuo yi mekoto niam wo nyina de abeto de ben afuo no enne me pese me ka kire o se wo de be na wo a wo koton ade a wo koton e de akoto afuo no ene se wo beton wadwamammo wo beton atro wo beton wudie wo beton konkonsa wo beton bone na wo de akoto Yesu no na me ka kire wo wutimi to senia manua wo benya Yesu na se Yesu pa wa brabo mu a se Yesu beka wa brabo ho a awurate wo dia wa toro sam ne ton atoro sam no kane na atoro sam ya wo dia ya part of life ya oja pade ton watoro sam no
Nkrofo ho nsakeka no ton. Na fokoto tenene. Na fuo no se won saka. Afuo no ne hwan. One ne Yesu. Se won saka Yesu a. Me catch it all say. Ewiase nyina ba debi wana me wokwa na me esan me se. Wo hwe me a me gina hai. Bola so ade. Wo dwamanfo ne wodi ni bi. Krasi ni bi ba. Na me hwe me se me ko ba bi ko program na obehu se o se minister we pese obehu no. Na me awurade. Na wo hwe na wo mo ba se hu. Na bodyguard fo didi na chi. Ni ya be wura ho ni ya be gina okunkura na ya be bo ne ho ban na me gina so bambo ne bi aso me so that hede ya ba se no be din komo kakra na we respect her minister no pa dia betina meme pa na wo hwe me nan bi ne me ya bia bi ewurade se wunya Yesu a se wunya Yesu a wonan susu akora be hye nyame de ben enimonya se Yesu pa wa bra bomu a mesi de wo bia wodi na wo mesi ton akaya no media manu nto wani mu da ton no na fa hwehwe Yesu na se Yesu be ka ho a wuwumpa benyankwa seme makwan ma bola so ne ma baaya akasa abira bontin nyina ayema anso me makwan because adebonye fo ntena tene ne fo de ben asafu jamanfo ntime ntena ha tine du ba bi a mo se me hadwen nya se me hadwen me makwan se koye bone na bone na ma onya kwa no me pese tene ne ma wo ye odise na watchero se tene ne bia so gina ho ma boshe de ben eba Abraham Barbara botrene na bofo hye ne bosa afesese na wawo ba eti afesese ne yawo Isaac wo ye de ben boshe ba eti trene bi gina ho ma boshe ba ntine ye freme boshe ba because men so ye hye me ho bo ka kire me ma me se wo be wo akwada bi ntinye lick name na emom no ye boshe nipa wo hia me ma me hye ne boshe wo be wo be ma bi no be ye kese na ni din di sei no ye wo me no na me kese nyina te se Mike ye ne me nsaketo yi ka amen ana me ma me se sakola ya yi atena ase dia eni enkom hye ya papa ye be ka kire me akwara ne be fa ne den boshe ba ntinye lick name eye medin ka amen eti na wo so yo training ni dia ene wo so ka dia ben boshe ma na mesi woni pa ni huru afuo no wo hu afuo no ane wo hu sa ne pa bi wafuo nim eti sa na tie ne yeto afuo ni dia de wo wonyina wo koton aye de ben abeto afuo no enya me ka kire sa adamfo a ebema waware yagu adamfo a wode obekonom nsa adamfo ebemu anya asem adamfo ebetwe wo firi nyame asem ho no ton sa adamfo no fa beto Yesu mina me ka kire wo ton wadwama mo no fa beto Yesu ensana wo wi na no dia wo kwayi a wotimi kwatwa biye no mese ton won nsa nom no na fa hwehwe Yesu na koto no na se won nsa ka Yesu a wonya wi ase agapade na anopai mi bie nyame ani na ma bie nyame adwene kakra bi na me dia famframa nan nim e dia ma wo a wote ha
Se wiase nyina hu Yesu wo de wo ne wasefo de mo hwehwe ne ye COVID-19 be ye reshuffle ebedanya mesompa di o but wiase ahu ene wo ne enim nyame no emom na hwehwe nyame na emom wo na no so onim nyame nyina hwehwe ase COVID-19 kwa wie ni be bra hwe ase na emom wo ma no wo nim nyame no wo mum na di mirika hwehwe nyame akira kwan eti okase bedu bribi adikanfo no be bedi akira ma tidifo na abaye de abaye abedi kan na wo akwa asori akere na wo atwe ase a wotifie ana nne de wo hu nyame da di anigye ne akoma pa di mirika ana wo hwehwe Yesu akira kwan ka amen awurade mo eti ne nhira na me hyase no aba ho mpa ye nne no emfa da krokro ni agro na tebia mu asam foforo ba ye de be ebeba ka amen nyawe batenase meni ache sa sam papa yi wo obo ase na eba beji nyame ma bra na men kama samon kirewo aboa Genesis chapter 1 verse 26 na onyankopon kan say moma ye ne onipa wo yen suban so say yeseso na wiem na woni epum mpata ewim no ma doteboa ne emmo a wo wiawi asase so na onyankopon bo onipa wo ne suban so nyankopon suban so no bo ba na oberema ana wo bo won 28 na onyankopon hyira won ka amen na oka kire won se monwo na monno na munye asase so ma na munya so tumi eti hana samne wo eti se hyira na ama se wonwo ya uni tumi wa asase so uni tumi uni authority nti so nipa wo a ansan wanya asase ne so tumi eti na se obi yakwala no wenye onu ba bi se wo wa yakwala but wo a yakwala kra wo yapani because wa wonti wanya de ben tumi power ka amen na wo yes en yamani nyina wieye no ade a wo de to so eye nhira obo nipa bo mmoa bo we nyina wieye wimu no ma pum mpata wo ye ni nyina wieye no ade a o de to so a bedi sane yamani nyina so ye de ben blessing eti Satan tena se hunu se so nipa timi ye de nyame pass an hyira no ne nsa ba ye de na wanya asase no so de ben tumi eti o ma wuntimi nye de nyame pe se be ye hyira no nsa nya de ben eti se wanya nyame nsam hyira wa asase so a wuni power and authority utumi asa asase no so ti obia wontimi nye hyira bia woni tumi Ni nyame tumi a yede wo no woni bi tumi a yede wale woni bi tumi a yedidi ye woni bi tumi a yede fa ya japade woni bi because sanhira nensa nya de ben enkai na wanya tumi a obetimi de akokwa wale ne kunu na wanya tumi a obetimi de awale ne yere na wanya tumi a ode kasa ebetimi ama bibia ya de ben esi eti sofo bia woni nyame tumi no woni nyame nhira no wakasa bibia nsi nti wohwehwe asase so nyame foforo bi tumi no wode ye de ben ede ye adwuma na no so de ende den ya ben ende nyame de ne de ni end eno de asase kosi ewieye eti ne mi bie kakra na akyerɛw eti onyankopɔn abodie nyina de ode to ano
sɛ ma wie japadeɛ nyinaa na deɛ mede ato ano ebedi sɛ nneɛma ne nyinaa so yɛ deɛ bɛn nhyira yesu baayɛ no n'abɔdeɛ mu no ne nneyɛ ne ne nsɛnkam no ɛnyɛ na yɛbɛtumi awura hɔ nti nhyira ne honhom ahiafoɔ mo na hiniɛ ne yɛ mo dea nhyira ne mmɔborɔhufoɔ mo na mobɛ nhyira ne mo akɔmode mo na mobɛyɛ sɛ ɔho sɛ ɔnsɛm na ɔkekaeɛ no mɛsɛ yɛnya nnu baabi a sɛ afei ne yɛhyɛ aseɛ na wobɛwie no meka kyerɛ wo sɛ wonam ne nhyira ne fifiri gu yɛbɛwie no na wo nhyira tumi ahoɔden no na wo nsa yɛ deɛ bɛn asom eti wo yiedie no ama wotumi mmɔmura mu nkɔfa no wonni power and authority nti wote fie hɔ no nsɛmhu nkoa na aka nipa ne bi ntɔkwahu ne nsɛm afiri w'anum a ɛnso aba ana woka bɛma kora wo na titimi se ne kwasea wonyɛ yie da na meka kyerɛ wo wasi bɛma kwasea na wasi wɔ baa kwasea wokɔ fie akɔbu nkotodwe nti saa deɛ meka kyerɛ sɛ nnumia mpa wo so da kɔsi sɛ wobɛfi asase so ka kyerɛ sɛ deɛ woka kyerɛ wo nua sɛ waka wo asɛm bɔne pɔ bible sɛ kwasea bible ɔse gyemefoɔ but ɛwɔ deɛ nti a wɔka saa asɛm no wowu ntimi mɛka nkyerɛ wo kuro sɛ wagyeme ne wo yere ɔbaa wɔda w'akyi ɔbaa bi bɛma ntimi ka kyerɛ ne sɛ woyɛ balɔ saa word na mɛma ka kyerɛ baa woka wie pa w'adwuma asa yɛ ano kɔsi awieyɛ mɛsɛ wonyɛ yɛ te bia bɛbrɛ ade na wosɔre yɛ wo mmɔ wo yere na wonka nkyerɛ ne sɛ adwo nyame nhyira w'anɔpa yi miwura wanya ne wei deɛ sɔre sɛ manya no but ɛka me kɔma sa anɔpa yi menhyira wo ka amen Isaac ne yere na wontimi ngo no ɔbɔ mpaeɛ a ɛna Awurade ka kyerɛ ne sɛ anɔpa hemaa a wɔyere nsɔre yɛ ne nyane no na fa wo nsa to yɛfunu ne ka nhyira asɛm yɛ deɛ ɔde ne nsa to so no waango na hene na wafrɛ wo yere a wɔpa wo na waka kyerɛ ne sɛ afua anɔpa yi deɛ mede me nsa ɛto yɛfunu yi so sɛ yɛfunu ɛnwo ba amen wokura de ɔbaa na wɔn no kwa ne ho yɛ mohi ɛso ebi abɛkɔ mu akwa na wo bɛma no kora na wo hu nso asɛyɛ ɛma na yɛso wɔn no nyɛ ma na ɛnwo yɛyi ma 100 gyina hɔ ne yɛyi ma 100 gyina hɔ a ɛma 95 ɛwo ɛmɛma 95 ɛnwo na mɛka kyerɛ wo nɛ ɛma ne de wɔn wo mɛma ne na ɛnwo ba first ne wɔn nim nhwehwɛmu ne abɔdeɛ mu nyansa baayɛ no ɛne ehu ne yɛ bɛhwɛ mu no na ne ho nsuo ne nyinaa ayɛ te sɛ ayi no koko a yɛhwɛ nsuo hyia san frɛ mu na ɔde ka nsɛmfu kyerɛ ne yere na ɛnwo tam a wo ne nam a sɛbe agya aka fa wo nsa to wakoma so na ka kyerɛ wɔ kra sɛ mekra yaw wɔnyankopɔn nhyira ɛnsɛm no a mekeka ne saa no ɛmfa ni agorɔ through the prophecy ɛyɛ nkɔmhyɛ a Awurade de ama me sɛ 3 months menka ngu so mese saa nsɛm a wokan w'adwuma ɛbɛhyɛ ase ayɛ yie mese nneɛma pa bɛba mese yare eba bedwane na wohia de ɔno wo ntena biyo na yɛfunu ɛnwo ba bɛwo ba na mese sugye ni din ba bɛdane wɔ ware ni deɛ ni da suo nie ɛni da so ba bɛhyɛ hɔ ma Isaac ka kyerɛ ne yere sɛ yɛfunu wo ba
Nyo di phobia ho. Wan koso phobia ho. Na emom ne mpai bom ne sede wone ne yire ye cross na odo ne yire na ne yire so do no na wo moti wo ho ase wo bompa ya sa no osoro abie na Awurade aka kye na Isaac fa won sato oba no ye funu ne so na ebewo eba mo masofo nsisi musa nya sofo nko na nyame yeshira won nyame yeshira wo a wo gina ha ibi because abode ni nyina nyame shira ye na de America kira on say se wo shira kwan si dia ene obenanti sumu na de onanti sumu no oyo yeraba na emom de ni shira kwan bie no ehan de nanim na onyere mfiri ade a okofa ho eti na se shira na eba no emeyi sumu nya de ben na han nya de ben se be ya wo ye de ben wo nyira anopai wo kofie baabi a obefa bia nyame hohom enye han nya de ben enni wanim de me ka kire on se ehan ni ba wo nhira mu a me ka kire se eyi no me ye de ben firi nyame maso anopai nyame wasam ka kire wo bosome miansan mu firi sa be ye nkosi December mu no me ka kire wo se your life never be the same. Ya me baba ye niam foforo but me ka kire wo na wo nyenye de ben enni jese wa wo de wani ye de ben ehu de me ka kire wo ni nyina no se eniam aboni bi a wotim bia firim menhira ne nye de ben e me take place because bone de em fa de pamma de nyame de ama wo no se ye kokko se tuntum se ye keto am wani nye de ben enye na nyame hwe ya no hu sa de wei na betumi aboa wo but wo hu na mu hyehyɛ ye nti hu se enye but nyame de no nim se ye ka amen Awurade mu wa mene wo ka amen tamana wone asa ye kasa no wo hu se asa oni bambo wo hu se asa ni nuanim onso wo mani tenase wo hu se asa ni nuan onso wo mani wo hu se asa oniba Deuteronomy 33:24 wo hu se asa niba ana wonso ni nuanim ani ana asa di bambo eti onfa enhyira asa na onso ni nuanim ani na onya bambo na onya ma Deuteronomy 33 verse 24 and 25 Jesu amen wo ha no pay wo hu se asa je odifo nyame sofo nyame niama nyina ne pa nyina bi wo asam nanso na enhyira na nya de ben enya mai it is asa betimi a survive asase so a ama ne saka true protection ye bamba mu ye den a je se nhyira ne di kan ye de ben eti obi a wonya nhyira bia no oni bambo eti afiwe bosome miensa me no won pai bobo enyema sori asem aha se enya bosomfie aha yenjeje niema basabasa yen kanse hu wa aha de ye nyankopon fie tete atempon na ayera no ana abepia ha no saa tete atempon no tebi adwane be ha na kwampa bi wa ha wo fa so obenya home ayeda ama wokra ya tena CS ni Pentecost me yemfa nyame sem na nya basabasa saa o me CS mu na ye tete me a me nyini ye because CS na Pentecost asori amakwa no emu na odom ne bae ti ye ne ma funu Pentecost ni CS wi ase asofo nyina ne nsori ya tete dudu no aho na omusua ti ye emu na ye de ye tete ye ti ye nwura nsori basabasa mu saa wo odom na asafo ne ma na nyame no ohu sa ne ma eche a no wa twi bi afiri baabi no akotene no ene wa twetwe ye afiri baabi no wo tene ye de akosi tete atempon na nne ya papa no mo ya yira kwan no
First, when you want to be so them who Pentecost CAC, I'll bet me at the food a quaho. Another year day. I'm a what to say. First, who free CAC. Pentecost, I saw them up here. I just said, you free have me up here. Another year. My name may be church. My penny for a woman what to. And I buy if we're now quite. I got Tradana, so no, my future mutum. O Bompire no mojigum. I had the Obama diab a few truma. Yanko Pombo for the Pia Badian. Boom. Pia Bia no, I say, na ye nam. A genedemuha, Upomoja would your future to her. A dear Betchano, no, we are monsoon in our side. Amen. So then the best from that demo be. Say your bumpire, Mrs. Say, my bombitrimo pobi. Say what I did me do, baby. CAC, baby. Your transfer me call your cost starting ministry. Me call kusi down my woman. I will meet him. My kind of happen. Me wa. Me call. Na me first can show monsa. Me kwa me hwe me ye dan ne plan ni nyina cause dan te bia me hwe akra na me twam a me hu dan na me wra ho da 14 years near me free ho paint na wo ho no na wo ti my imagine say e ba pa me frɛ general secretary no amponsa apostle amponsa CAC I'm a catcher. I'm in Asia. Messiah, me free CAC, me dear person, me yama soul in it. Sana Mayam. Christ Apostolic Church International. Unbeatable and unshakable. By another, I shake it. Almost answer how much you. No more could not take a for so. A hana campano eda. A hadie ubenya home ama akra. Etimi mi obia be chwe ne din maso ne bi ni baby obia me mane CAC ana Pentecost. Sana me ye no. Ana house of power. Ka amen. Sele akaka idie. And try as an a year I eat. Catch a winner as a bomb pie. Cassia bomb pie. Cassia no pie. Cassia besan pie. Cassia begum pie. Cassia besam pie. Cassia bedam pie. Cassia besolem pie. Amen. Fa enshira shira asa na ontimi so ni nuanom ani because na ni nuanom ontimi mpɛ n'asɛm saa enshira ne ba pa ni nuanom bɛyɛ den ɛbɛpɛ n'asɛm na wontimi nya de so ni nuanom ani because nneɛma na ɛkɔ so wɔ ni nuanom ntam no true enshira na ni honti na asomdwe nya de ɛni hɔ eti sɛ enshira ne ba pa ɛde nkabom bɛyɛ de ɛbɛn ɛbɛba fie hɔ na senkabo no mu ba dia san hira ne ba so dia ene awo no a wontime ngo no ne nsa ba ye den ene bambo no asese eni ho no ne nsa ba ye de ben na onyankopon kan se momma ye nyo nipa wo yen suban so se yeseso na wiem na woni epum mpata ewim no ma doteboa ne emmo a wo wiawi asase so na onyankopon bo nipa wo ne suban so nyankopon suban so no bo ba na oberema ana wo bo won 28 na onyankopon hyira won ka amen na oka kire won se monwo na monno na munye asase so ma na munya so tumi eti hana samne bo
eti sɛ nhyira na ama sɛ wonwoe a wonni tumi wɔ asase so wonni tumi wonni authority nti sɛ onipa wo a ansa na wanya asase no so tumi eti na sɛ obi yɛ akwala no wonni baabi a sɛ wɔwɔ a ɔyɛ akwala but wɔwo a ɔyɛ akwala koraa a wɔyɛ panin because wawo nti wanya deɛ bɛn tumi power ka amen na wɔyɛ sɛ nneɛma no nyinaa wieɛ no ade a wɔde too so yɛ nhyira ɔbɔ nipa bɔ mmoa bɔ wei nyinaa wieɛ wiem noma pom mpataa wɔyɛ ne nyinaa wieɛ no ade a ɔde too so a bɛdi sɛ nneɛma no nyinaa so yɛ deɛ bɛn blessing eti Satan tena ase hunu sɛ onipa tumi yɛ deɛ nyame pa saa nhyira no ne nsa bɛyɛ deɛ na wanya asase no so deɛ bɛn tumi eti ɔma wo ntumi nyɛ deɛ nyame pɛ sɛ bɛyɛ nhyira no nsa nyɛ deɛ bɛn eti sɛ woanya nyame nsɛm nhyira wɔ asase so a wonni power and authority utumi asa asase no so ti obiara wontumi nyɛ nhyira bia wonni tumi wonni nyame tumi a yɛde wɔ no wonni bi tumi a yɛde wale wɔ ni bi tumi a yɛde di yie wɔ ni bi tumi a yɛde fa yɛ japade wɔ ni bi because sɛ nhyira ne nsa nyɛ deɛ bɛn ɛnkae na wɔanya tumi a wobɛtumi de akɔkɔ wale ne kunu na wɔanya tumi a wobɛtumi de awale ne yere na wɔanya tumi a ɔde kasa a ɛbɛtumi ama biribi ayɛ deɛ bɛn asi ɛti sɔfoɔ biara wɔni nyame tumi no wɔni nyame nhyira no wɔkasa biribi yɛ nsi nti wɔhwehwɛ asase so nyame foforɔ bi tumi no wɔde yɛ deɛ bɛn ɛde yɛ adwuma na no so deɛ ɛyɛnde ɛyɛ dɛn yɛ bɛyɛnde nyame deɛ no deɛ ni end ɛno deɛ yɛ asase kɔsi awieɛ eti nɛ mibie kakra na akyerɛ wo eti onyankopɔn abɔdeɛ nyinaa deɛ ɔde too ano sɛ mawie japadeɛ nyinaa na deɛ mede ato ano ɛbɛdi sɛ nneɛma no nyinaa so yɛ deɛ bɛn nhyira yesu baayɛ no n'abɔdeɛ mu no ne nneyɛ ne ne nsɛnkam no ɛnyɛ na yɛbɛtumi awura hɔ nti nhyira ne honhom ahiafoɔ mo na ahenniɛ no yɛ mo dea nhyira ne mmɔborɔhufoɔ mo na mobɛ nhyira ne mo akɔmode mo na mobɛyɛ sɛ ɔho sɛ ɔnsɛm na ɔkekaeɛ no mɛsɛ yɛnyɛ nnu baabi a sɛ afei ne yɛhyɛ aseɛ na wobɛwie no meka kyerɛ wo sɛ wonama ne nhyira ne fifiri gu yɛbɛwie no na wo nhyira tumi ahoɔden no na wo nsa yɛ deɛ bɛn asom eti wo yiedie no ama wotumi mmɔnwura mu nkɔfa no wonni power and authority nti wote fie hɔ no nsɛmhu nkoa na aka nipa no bi ntɔkwahu ne nsɛm afiri wɔ num a ɛnso aba ana woka bɛma kora wo na titimi se ne kwasea wonyɛ yie da na meka kyerɛ wo wasi bɛma kwasea na wasi wɔ baa kwasea wokɔ fie akɔbu nkotodwe nti saa deɛ meka kyerɛ sɛ nnɔmmeɛ mpa wo so da kɔsi sɛ wobɛfi asase so ka kyerɛ sɛ de woka kyerɛ wo nua sɛ waka wo asɛm bɔ ne pɔ bible sɛ kwasea bible ɔse gyemefoɔ but ɛwɔ deɛ nti a wɔka saa asɛm no wowu ntimi mɛka nkyerɛ wo kuro sɛ wagyeme ne wo yere ɔbaa wɔda w'akyi ɔbaa bi bɛma ntimi ka kyerɛ ne sɛ woyɛ balɔ saa word na mɛma ka kyerɛ baa no woka wie pa w'adwuma asa yɛ ano kɔsi awieyɛ mɛsɛ wonyɛ yɛ de bia bɛbrɛ ade na wosɔre yɛ wo mmɔ wo yere na wonka nkyerɛ ne sɛ adwo nyame nhyira w'anɔpa yi miwura wanya ne wei deɛ sɔre sɛ manya no but ɛka me kɔma sa anɔpa yi menhyira wo ka amen Isaac ne yere na wontimi ngo no
Obompaya. And Awurade ka kyerɛ ne sɛ anɔpa hema wɔ yere nsɔre yɛ ne nyane no na fa wɔn nsa to yɛfunu ne ka nhyira asɛm yɛ deɛ ɔde ne nsa to so no wɔango na hene na wafrɛ wɔ yere a wɔpa wo na waka kyerɛ ne sɛ afua anɔpa yi deɛ mede me nsa ɛto yɛfunu yi so sɛ yɛfunu ɛnwo ba amen wokura de ɔbaa na wɔn no kwa ne ho yi mo hi ɛso ebi ɛbɛkɔ mu akwa na wo bɛrima no koraa na wo ho nso asɛyɛ ɛmaa na yɛ so wɔn ho no nyɛ ɛmaa na ɛnwo yɛyi ma 100 gyina hɔ ne yɛyi ma 100 gyina hɔ a ɛmaa 95 ɛwo ɛmɛɛma 95 ɛnwo na mɛka kyerɛ wo nɛ ɛmaa no de wɔn wo mɛɛma no na ɛnwo ba first ne wɔn nim nhwehwɛmu na abɔdeɛ mu nyansa baayɛ no ɛna ehu ne yɛ bɛhwɛ mu no na ne ho nsuo ne nyinaa ayɛ te sɛ ɛyi no koko a yɛhwɛ nsuo hyia san frɛ mu na ɔde ka nsɛmfu kyerɛ ne yere na ɛho tam a wo ne nam a sɛbe agya aka fa wɔn nsa to wakoma so na ka kyerɛ wɔ kra sɛ mekra yaw wɔnyankopɔn nhyira ɛnsɛm na mekeka ne saa no ɛmfa ni agorɔ through the prophecy ɛyɛ nkɔmhyɛ a Awurade de ama me sɛ 3 months menka ngu so mese saa nsɛm a wokan w'adwuma ɛbɛhyɛ ase ayɛ yie mese nneɛma pa bɛba mese yare a ɛba bɛdwane na wɔhia deɛ ɔno wo ntena bio na yɛfunu ɛnwo ba bɛwo ba na mese sogya ni din ba bɛdane wɔ ware ni deɛ nidasuo nie anidasoɔ ba bɛhyɛ hɔ ma Isaac ka kyerɛ ne yere sɛ hɛ yɛfunu wo ba nyɛ odiyifoɔ bi aho wankɔsɔfoɔ bi aho na mmom ne mpaebɔ mu ne sɛdeɛ wɔne ne yere yɛ close na ɔdɔ ne yere na ne yere so dɔ no na wɔn te wɔn ho ase wɔbɔ mpaeɛ saa no ɔsoro abie na Awurade aka kyerɛ no Isaac fa wɔn nsa to ɔbaa no yɛfunu no so na ɛbɛwo ɛba momma asɔfoɔ nsisi mu saa nyɛ asɔfoɔ nkɔ ne nyame ahyira wɔn nyame ahyira wo a wogyina ha yi bi because abɔdeɛ no nyina nyame hyira yɛn na deɛ meka kyerɛ wo ne sɛ wɔnhyira kwan si deɛ a ɛneɛ wobɛnante sum mu na deɛ ɔnante sum mu no ɔyɛ ɔyeraba na mmom deɛ ne nhyira kwan bie no ɛhan de n'anim na ɔnyerɛ mfiri ade a ɔkɔfa ho eti na saa nhyira na ɛba no ɛmɛyi sum nyɛ deɛ bɛn na ɛhan nyɛ deɛ bɛn sɛ bɛyɛ a woyɛ deɛ bɛn wonyera anɔpa yi wokɔ fie yi baabi a wobɛfa biaa nyame honhom ɛnyɛ han nyɛ deɛ bɛn ɛnni w'anim deɛ meka kyerɛ ne sɛ ɛhan ne ba wɔ nhyira mu a meka kyerɛ sɛ ɛyi nnome ɛyɛ deɛ bɛn firi nyame ma so anɔpa yi nyame w'asɛm ka kyerɛ wo bosome mmiɛnsa yi mu firi saa bɛɛ yɛ nkɔsi December mu no meka kyerɛ wo sɛ your life never be the same nyame ba bɛyɛ nneɛma foforɔ but meka kyerɛ wo na wonye nyɛ deɛ bɛn ɛnni gye sɛ wo a wode w'ani yɛ deɛ bɛn ɛhu deɛ meka kyerɛ wo no nyinaa no sɛ nneɛma bɔne bi a wotim bia firim menhyira no nyɛ deɛ bɛn ɛmɛ take place because bɔne deɛ ɛmfa de pa mma deɛ nyame de ama wo no sɛ yɛ kɔkɔɔ sɛ tuntum sɛ yɛ ketewa ma w'ani nyɛ deɛ bɛn ɛnyɛ na nyame hwɛ ya no hu sɛ adeɛ wei na ɛbɛtumi aboa wo but wo honam mu nhyehyɛeɛ nti wohu sɛ ɛnyɛ but nyame deɛ ne wonim sɛ ɛyɛ ka amen Awurade mu wa mene wo ka amen tamana wɔne asa yɛ kasa no
Wohu se Asa oni bambo. Wohu se Asa ni nuanim onso wo mani tenase. Wohu se Asa ni nua no onso wo mani. Wohu se Asa oni ba. Deuteronomy 33:24. Wohu se Asa ni ba. Ana wonso ni nuanim ani. Ana Asa di bambo. Eti onfa enhyira Asa na onso ni nuanim ani na onya bambo na onya ma. Deuteronomy 33:24 and 25. Jesu amen. Wo ha no pay. Wo hu se Asa je odifo nyame sofo nyame niam nyina ne pa nyina bi wo Asa nanso na enhyira na nya de ben enya mai. It is Asa betimi a survival assassin so a ama ne nsa ka true protection ye bamba mu ye den a je se nhyira ne di kan ye de ben eti obi a wonya nhyira bia no oni bambo eti afiwe bosome miensa me no won pai bobo enyema sori asem aha se enya bosomfie aha yenyeje nyema basabasa yenkanse hu wa aha de yenyankopon fie tete atempon na ayera no ana abepia ha no saa tete atempon no tebi adwane be ha na kwampa bi wa ha wo fa so obenya home ayeden ama wokra yaya yetena CS ni Pentecost me yemfa nyame sem ne nya basabasa saa o me CS mu na yetete me a me nyini ye because CS na Pentecost asori amakwa no emu na odom ne baaye ti ye niam funu Pentecost ne CS wiase asofo nyina ne nsori ya tete dudu no aho na omusua ti ye emu na ye de ye tete ye ti ye nwura nsori basabasa mu saa wo odom na hyasafo ne ma na nyame no ohu sa niam a eche a no wa twi afiri baabi no akotene no ene wa twetwe ye afiri baabi no wo tene ye de akosi tete atempon na nne ya papa no mo ya yira kwan no first when hwan ya obewura so dan mu Pentecost CS a obetimi de atadifu akwura ho ene de ye den ama wo wu ato atese first wo free CS Pentecost so dan mu pia ete said wo free heaven apie ene de maniama bebre chiachia mampanifo aka wo ma no atum ana bayifu anya kwan akotratra dan na soro na o mafokyerefokyer o mutunum wo bompa ya na o mogigum aha de obo modin aba fiu tunum a nyankopon abofo de pia ba ye de bi bum pia bi anu aye hye na ye nam ejina dan mu ha wo bomoja wo de afokyere wo to hwe ade be kye no na wo yem nsuru nyina asai ka amen so na be san si wom dada mo biu sera ye bompa me sese ma bomitri mo pobi se wurade de me du ba bi a CAC ba bi a ye transfer me call ye cost start ministry me kwa kusi dan ama wo mo ewo mitrim makane happen mewa mekoho na me first can nhyɛ wɔn nsa mekɔ a mehwɛ meyɛ dan no plan ni nyinaa kɔsɛ dan no tebia mefiri Accra na metwa mu a mehu dan na mewura hɔ da 14 years ni mefiri hɔ paint na wɔ ho no ana wɔ ho ti ma yɛ madwen sɛ eba pa mefrɛ general secretary no Amponsa Apostle Amponsa CAC ama kachre no emeni na hia me se dia me free CAC me dia me pesa me yema sorry ni sana me yema Christ Apostolic Church International unbeatable and unshakable by another ashaki almost answer o machi bio
na mo kɔgyina tete atempɔn no so aha na kwampa no ɛda aha deɛ wobɛnya home ama wakra enti me obiara bɛtwerɛ ne din maso ne bi ne baabi a obiara me mane kɔ CAC ana Pentecost sana meyɛ no ana House of Power ka amen sɛde akeka yi deɛ entra sɛ ne enwi ne ɛyɛ ayɛ yi deɛ ka kyerɛ woni asɛ bɛbɔ mpae ka sɛ bɛbɔ mpae ka sɛ bɛnom mpae ka sɛ bɛbɛsa mpae ka sɛ bɛgu mpae ka sɛ bɛsa mpae ka sɛ bɛda mpae ka sɛ bɛsɔre mpae ka amen fa enhyira hyira asa na ontimi nso ne nuanom ani bi ko ne nuanom ntimi mpɛ n'asɛm saa nhyira ne ba pa ne nuanom bɛyɛ den ɛbɛpɛ n'asɛm na wontimi nyɛ deɛ so ne nuanom ani because nneɛma na ɛkɔ so wɔ ne nuanom ntam no true nhyira na ne ni hɔ nti na asomdwe nyɛ deɛ ɛni hɔ eti sɛ nhyira ne ba pa ɛde nkabom bɛyɛ deɛ bɛn ɛbɛba fie hɔ na sɛ nkabom no mu ba deɛ saa nhyira ne ba so deɛ a ɛne awo no a wontimi ngo no ne nsa bɛyɛ den ɛne bambɔ no a sɛ sɛ ɛni hɔ no ne nsa bɛyɛ deɛ bɛn sɛdeɛ ne nyi tie no saa no n'ahoɔden bɛyɛ den ɛbɛyɛ n'ahoɔden nsa true nhyira sɔre gyina wɔn aso